আগে 3 বার সঙ্গে সঙ্গে ফালাই দাও না ওই যে দুধ পড়াটা ওটা তো আমি জানি না আমার শাশুড়ি এই দুধ পড়া কেউ সঙ্গে একলা দেবো না ওটা দিয়ে দেবো আমার শাশুড়ি দিছিল মাকে আমি তাই জানি পাঁচটা আয় লাগে এই যে 5 দিন তো আছে 5টা हां बोलो उधर खड़े हैं आइयो अंदर आइयो आ जाओ और मुंह पर चौड़ी दो तुम्हारे शुरू कर दो वीडियो चप्पल खोल के आ जाओ हां हाँ शुरू कर दो क्या बंद कर दिम যারা আমাকে ছয় এনে দিবে উল্টো জোগাড় দিব তো সেটা পারি एक ऊपर बढ़ा दो रे খালে বারে এর উপর एक ऊपर बढ़ा दो दीदी আচ্ছা বাবু আচ্ছা তোর উপর बढ़ा दो दीदी তোমার উধর চলে যা তন্ময় আছে আরেকটা तोमा कैसे बढ़ा दो रे तन्मय वीडियो कॉल पर उधर जा बाद में बुला लेंगे उधर जा दोनों पिलाए क्या नाम है तुम दोनों का तुम दोनों बहनें अभी आ जाओ तुम दोनों बहनें आ जाओ अंदर आओ हाँ तुम दोनों बहनें आ जाओ सब डालबो मई ओ मई কত টু डालबो एकदम भी आएगा तो तू छोटी वाली को भेज दे छोटी वाली को 3 जन ही बसुक তাই না আর কত লোক ডাকবো ও করে ডাকলে মারা ইয়া ছড়াই দি सान को रह গেল ওরা শুধু ফটো তো লাগে আমাদের মধ্যে তো মাছ করে তো ওটা না पीयूष का হ্যালো আমাদের মধ্যে তো কোনো ফুটা দেয় মধ্যে না ওদের চারো সাইড দিয়ে খায় তারপরে ঢিলা করে নিয়ে একবারে জাকি যে ফেলাই যে বাচ্চা করছে